असम के अगर आधारित इत्र के पहले स्वदेशी ब्रांड MGI परफ्यूम्स ने खानापाड़ा में चल रहे एडवांटेज असम की प्रदर्शनी में काफी ध्यान आकर्षित किया है। आंगनतुक अगरवुड उत्पादों और उनके व्युत्पन्नों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल पर आ रहे हैं। MGI परफ्यूम की सफलता के पीछे असम में अगरवुड उद्योग के अग्रणी जहरुल इस्लाम है। 2008 में सऊदी अरब से लौटने के बाद डॉक्टर इस्लाम ने अगरवुड की खेती पर शोध में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया और तब से वे इस क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति बन गए हैं। अगरवुड की खेती और तेल निष्कर्षण में उनके काम ने असम को वैश्विक अगर बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में बदल दिया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र आयुष और सुगंध क्लस्टर की CEO संस्थापक विजया कुमार ने MGI परफ्यूम्स की खूब तारीफ की। Actually, Indian market initially started with the synthetic product, but now the consumer are aware that natural product only is good for the skin as well the health, and a lot of sensitive program has to be done, but on the media has done on their own. And Assam has got so much to give to the fragrance industry, and all the northeast state will benefit out of the cluster. And also the chairman went out of the way to educate us where we should work, we should not do, and now we are aggregating the farmer, and the farmer will benefit directly without going the brokers. So this is a global UN SDG goal, help women to become self-sustainable via the fragrance. Yeah. So हमने जो बनाया है ये authenticate है. We are the first and only cosmetic license holder from the Ministry of Health Department, Government of Assam, and our all product tested by the NIPER. Each and every product before launching in the market we give to NIPER for testing analysis report. So we got all analysis testing report. There is no chemical, no nothing, no toxin. So we found this is health beneficial. And skin, for skin our perfumes are very good for skin, very good for asthma patient. If कोई किसी का अस्थमा भी है तो if they use oud, and oud is a health beneficial, there is a lidol compound is a pain reliever, there is a stossmol, agrospiral, all are medicinal property, medicinal value property. So this is a medicine. Actually perfume is also one of the medicine. Perfume will give you the immunity booster, refreshment, relaxation, energy. आज देखिए 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ लेकिन मैं ओद लगा के यहाँ पे काम कर रहा हूँ. आई एम नाउ फुल एनर्जेटिक बॉय. सो हमने काम कर रहा है. परफ्यूम इज वन ऑफ द फूड. आई वांट टू मेक ए गुड हब, परफ्यूमरी हब in Assam. Assam should be the perfumery capital and Agarud capital in near future. Definitely हम लोग बहुत जल्दी आसाम को दुनिया में बेहतरीन परफ्यूमरी कैपिटल बनाएंगे और पूरा दुनिया को हम आसाम में दूसरा टूरिज्म का साथ साथ में परफ्यूम का भी टूरिज्म हम करवाएंगे, हम दिखाएंगे और अच्छा परफ्यूम हम देंगे. MGI পারফিউমছৰ co-founder আৰু ডিৰেক্টৰ পাকিজা বাইদেউ আমাৰ সৈতে আছে. ইমান সুন্দৰকৈ যেটো আপোনালোকে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে সুগন্ধি বিশেষকৈ মানে মাটিৰ সুগন্ধি বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কাৰণ অসমৰে সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ ফুল হওক, অসমৰ আগৰ হওক, সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে ল্যাব টেষ্টেডো হয় যে তাত কোনো ধৰণৰ সিনথেটিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই. কেনেকৈ প্ৰথমতে মনলৈ আহিলে এই কথাটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পাকিজা ৰহমান আৰু আমি আগতে সৌদি আৰবিয়াত আছিলোঁ. তাতে আমি যেতিয়া দেখিছোঁ মানে গোটেই বজাৰখন অসমৰ ওদ দি পুৰা ফ্ল' হৈ আছে, কিন্তু অসমৰ মেড ইন আছাম বুলি কোনেও নকয়. তেতিয়া আমি we were doing a lucrative jobs over there, me and my husband both came back to Assam to give something to the society. আৰু ইয়াত আহি যেতিয়া আমি ডিসঅৰ্গানাইজড ৱেত চিষ্টেমবোৰ আমি দেখিলোঁ, আগৰৰ বিজনেছ কোনো ইজ অফ ডুইং বিজনেছটো নাই, মানুহে কৰিব টান পায়, ভয় কৰে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ধৰিব, পুলিচে ধৰিব, কিবা কিবি বহুত বাধা বিঘিনি আছিলে. সেইখিনি আমি ওপৰত আমি ৰিচাৰ্চ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, এণ্ড দেন we were able to convince the government of Assam in legalizing this entire industry. আৰু যেনেকৈ আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ যেনেকৈ
যেনেকৈ চাহ আৰু তেলৰ অসম ইজ ন'ন ফৰ চাহ আৰু অইল ন চ' that agar is a third ingredient should be there in the list, and agar is a very natural resource of Assam, very valuable resource of Assam juntu mane manuhe nazane amar nijor tholua khilonja manuhe nazane tahator sobore ghorot ase ghorot podulit logai thoise agar khasi kintu keneke koribo end product to kot jay ki kore keneke actual rate hebur eku najanisile. So we took an initiative aru heitu amar mission jen ghar ghar agar hobo lage, agarud for all, jate sob mondir mosjid sobote agar use hobo lage. Eta সময়ত নামঘৰত ইউজ হৈছিলে আগাৰ তেল জ্বলাইছিলে আগৰৰ পাতত সত্ৰ বুলি লিখিছিলে কিন্তু সেইবোৰ বিলীন হৈ গ'ল সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ থাকিলে. চ' we are working on the on improving on bringing back reviving the cultural heritage of Assam. যেনেকৈ আমি এইবোৰ কৰিছোঁ আমি এটা প্ৰডাক্ট অসমৰ হেৰিটেজ চিম্বলছ দি পেলাই বনাইছোঁ যে এইটো হ'ল অসমৰ গড়, এইটো হ'ল অসমৰ ঢোল. চ' দিজ আৰ অল কালচাৰেল চিম্বল. উই আৰ ডিপলি আমি আগতে কিন্তু এনেকৈ পাৰফিউমৰ ব্ৰেণ্ডিং বা মাৰ্কেটিং কৰা দেখা নাই. সেইটোৱে যদি মানে আগৰ প্লেয়াৰ্ছবোৰে যদি কৰিলেহেঁতেন ইমানখিনি আমি মানুহক বুজাব নালাগিলেহেঁতেন. যিহেতু মানুহে নাজানে সেইখিনি বহুতখিনি বুজাব লগা হৈছে যে এইটোৰ কিমানখিনি প্ৰস্পেক্টছ আৰু কিমানখিনি অপৰচুনিটিজ আছে অসমত. অসমৰ বস্তু যদি ফ্ৰান্সত UAE পাৰফিউমবোৰ বনিছে আমাৰ অসমত কিয় নহয়? বিকজ দ্য মেইন ৰ মেটেৰিয়েল ইজ ফ্ৰম Assam. These are being transported over there and then the perfume is being made. So why not in Assam? Why we educated people like of Assam come forward? Why not we come forward and make our Assam take our Assam to a global stage? সেইটোৱে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সেইখিনি কৰিও আমি মানে আৰু অশেষ ধন্যবাদ গোটেই অসমৰ মানুহক আৰু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, দ্য Prime Minister himself, he stood over here. He inquired about these agarud pieces. Aru amar manoniya mukhyamantri dangoriya tekhete kole Dubai mein jo chal raha hai abhi humne start kiya. So tekhete kole abhi humne start kiya. So tekhete nijor bostu boli koi ase, and recently it is recognized as the ODOP of Golaghat. Agarud, yes, one district, one product of Golaghat. So iman khini support poar pisotu jodi manu ulai nahe, manuhe opportunity khini noloy, then no one can help us, because amar অসম পিছপৰিয়ে থাকিব. আমাৰ অসমখন ওপৰলৈ লৈ যাব হ'লে ইমান খিনি প্ৰচেষ্টা চলাইছে, ইমান ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম এখন দিছে এডভান্টেজ আছাম, ইমান MOUs চাইন হৈ আছে, কোটি টকাৰ MOU চাইন হৈ আছে. আশা কৰোঁ এডভান্টেজ আছাম টু গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ হওক আৰু অসমৰ ইকনমিক জেনেৰেট হওক. ইট uplifts the